जिस्म के दो एजाज सुन होने लगे तो जान लो तुम्हारी मौत करीब है। जिस रात तुम्हें बेचैनी हो, नींद न आ रही हो, तो समझ जाओ बहुत जल्द तुम्हें दो चीजें मिलने वाली हैं। अव्वल गुमशुदा कीमती चीज, दोम बेतहाशा दौलत। खाना खाते हुए और नींद में अगर छींक आ जाए तो समझ जाएं आप दौलत से माला माल होने वाले हो। अगर बेतहाशा रिज़्क चाहते हो तो अपने घर में बहनों, भाइयों और अजीजों रिश्तेदारों की दावत करो, तुम्हारा रिज़्क उनके वसीले से बढ़ जाएगा। 3 खूबियां इंसान को बाकमाल बना देती हैं। नंबर 1 ठंडा दिमाग, नंबर 2 मीठी जुबान, नंबर 3 नरम दिल। लोगों से डरना छोड़ दो, इज्जत अल्लाह पाक देता है, लोग नहीं। नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया तुमको तुम्हारे दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, अल्लाह तुमको तुम्हारी नीयत से जानता है। शुरू करना तेरा काम है और उसे मुकम्मल करना अल्लाह ताला का काम है। जो इंसान पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, मगर जो इंसान पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। जिंदगी में काफ़ी ठोकरें मिलती हैं, लेकिन जिंदगी में अपने पैरों पे उठ खड़े होने का फैसला हमारा अपना होता है। लोग तुम्हारी राह में हमेशा पत्थर फेंकेंगे, अब ये तुम पर है कि तुम उन पत्थरों से क्या बनाते हो, मुश्किलात की दीवार या कामयाबी का पुल। रोटी का एक खुश्क टुकड़ा और या अल रज़ा को लिख कर जेब में रखा करो, बहुत जल्द दौलतमंद हो जाओगे। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, और वो आप खुद हैं। जिंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब आपकी वजह से कोई दूसरा खुश होता है। मुसलसल अहमियत देने के बावजूद भी अगर रिश्ते बेकदरे और बदमजाज रहें तो कोई मलामत नहीं, तब रहने की बेहतरीन जगह हदूद है। हर बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे, जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीखो। अगर आपका दिल खालसो पाकीज़ा है तो दुनिया की कोई शैतानी कुव्वत आपका मुहासरा नहीं कर सकती। लफ्जों के दांत नहीं होते मगर ये काट लेते हैं। अपना कल को बेहतर करने के लिए अपना आज संवारो। अक्ल जैसी कोई दौलत नहीं और जहालत जैसी कोई गुर्बत नहीं। उन लोगों के साथ तो गुजारा हो सकता है जिनकी तबीयत खराब हो, मगर उनके साथ नहीं जिसकी तरबियत खराब हो। दिल जिस बात पे जिद करता है, रब उसी बात पे आजमाता है। जहां वजह से नहीं बल्कि वजह बनाकर छोड़ा जाता है। अगर तुम अपने रब पर भरोसा रखते हो तो ये भी जान लो कि तुम्हारा रब इस भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा। तुम्हारे जिस्म के ये एज़ा अगर सुन होने लगे तो ये मौत के करीब आने की निशानी है। तुम्हारे पाँव का अंगूठा और एक ही घर में पैदा होने वाले बहन भाई और एक ही दस्तरखान पर पलने वाले एक जैसा जायका, एक जैसी फितरत नहीं रखते। जब अल्लाह पाक तुमको हंसाता है तो हंसते जाओ, रुलाता है तो रोते चले जाओ, चीजें देता है तो कबूल करो, और अगर छीन ले तो राजी हो जाओ। औरत अपने अंदर ऐसी ताकत और सलाहियत रखती है कि वो बदलते वक्त और हालात के तकाजे पूरे करने के लिए अपने माँ बाप का बेटा और अपनी औलाद का बाप भी बन सकती है। इश्क और मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं, हाँ, मगर जब भी किसी औरत से मोहब्बत करो तो जगह जगह उसकी नुमाइश न करो, क्योंकि मोहब्बत पर्दे में अच्छी लगती है, ये दिखावे की चीज नहीं। जिस तरह मर्दों को नेक अच्छे इखलाक की मालिक और बाहया औरतें पसंद हैं, इसी तरह औरतों को भी बाकिरदार और हयादार मर्द पसंद हैं। ऐसा इंसान
جس کا آپ نے بار بار دل دکھایا ہو، تکلیف پہنچائی ہو، لیکن اس کے باوجود وہ آپ سے کوئی شکایت نہ کرے، تو ایسے انسان سے زیادہ آپ سے کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ دل کا سکون اگر چاہتے ہو تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کر کے سوا تم کو کہیں نہیں ملے گا۔ اللہ پاک بس اگلے کچھ لمحوں میں تمہارا مقدر بدل سکتا ہے، لیکن تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ گردن کے پیچھے اور سیدھے ہاتھ پر خارش ہونے لگے تو سمجھ جاؤ بہت جلد دولت کی بارش ہونے والی ہے۔ وہ پانی جس کو سورج نے گرم کر دیا ہو، اس سے نہ تو وضو کرو، نہ غسل کرو اور نہ آٹا گوندو، اس لیے کہ یہ مرض برس پیدا کرتا ہے۔ بازار میں ایک کنیز عورت فروخت ہو رہی تھی۔ محمد بن حسین البغدادی بھی اسی بازار میں گئے ہوئے تھے، تو آپ نے اس کنیز عورت کو خرید لیا۔ لوگوں نے کہا پاگل سی ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اور گھر میں لے آئے۔ رات کو آدھی رات کے بعد آنکھ کھلی تو وہ کنیز عورت مصلے پر بیٹھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، رو رو کے سینہ گھٹ رہا اور اللہ سے کہہ رہی ہے، اے اللہ وہ محبت جو تجھے مجھ سے ہے۔ حالانکہ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اے اللہ وہ محبت جو مجھے تجھ سے ہے، لیکن اس نے اللہ سے ہاتھ اٹھا کے کہ اے اللہ وہ محبت جو تجھے مجھ سے ہے، میں اس کے واسطے تجھ سے سوال کرتی ہوں۔ محمد بن حسین البغدادی سن رہے تھے تو انہوں نے ٹوکا، کہا اے لڑکی کیا کہہ رہی ہے تم؟ یوں کہے اے اللہ وہ محبت جو مجھے تجھ سے ہے۔ تو اس نے کہا چپ کرو، اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو وہ آدھی رات کو مجھے یہاں نہ بٹھاتا اور تجھے وہاں نہ سلاتا۔ اس کو مجھ سے محبت ہے تو اس نے مجھے میری نیند سے اٹھا کے مصلے پہ کھڑا کر دیا۔ پھر کہنے لگی اے اللہ اب تو تیری میری محبت کا راز فاش ہو گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہم محبوب ہیں۔ اے اللہ اب مجھے اپنا وصال دے دے، مجھے اپنا ملاپ دے دے، اپنے پاس بلا لے۔ چیخ کے آواز آ جا رہی ہے اور جان نکل گئی۔ تو فرماتے ہیں مجھے بڑا غم ہوا، میں اٹھا اس کے کفن کا بندوبست کرنے کے لیے۔ جب میں کفن لے کے آیا تو دیکھا کفنائی پڑی ہوئی، سبز کفن میں لپٹی اور اس کے اوپر نورانی الفاظ سے لکھا ہوا، سن لو اللہ کے دوستوں کو نہ دنیا میں غم ہے نہ آخرت میں خوف ہے۔ جب دولت قریب آنے لگتی ہے تو دو چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ایک دروازے پر سائل اور دوسرا خواب میں دولت نظر آنے لگتی ہے۔